Continuez à écouter du son avec votre écran verrouillé. Merci chérie. Général Chico, ça belebele minéam. Ok. Kalmani be auda. Video jambate nte metodu ngome dakurenye fla fo artisu parce que madon nte nanda do artisu ni nkamilie kungo la ko. Muna kungo mbu kanet na boga fo moko yo. Were dama de kan ufo. Salut internet. Ba anya me ko Faiza connexion be ka tikere wa nana ya la jena ya sura nana aga do fo ni yo ngado bo telephone na parce que on ko yi jina ko yi
Voilà. C'est bon, connexion gagne. D'accord. Faiza ka libéré là, a jaranye talbi yere bora ay foli ke ay bela jalen fo ay be fo a jara an yere an bi fana fo nga mena kuma kelen fo Mali artiste joro tawla de joro tawla place tawla valeur te awla ni dungo ko culture ou be ka culture min fo ni ko culture aw artiste de do parce que aw de be culture répéter en clokoro dongodo. Mais déjà, solidarité, au te Mali artiste ou n'yon che bi ni gela be artiste ou la kungo fo yoro tout la, kuma fo yoro tout la. Quel est aw yere dama benente? Fla kungo fo yoro te aw bolo, saba valeur te aw la, nani placité aw bolo. Joro foite artiste ou la Mali kono bi. John de kangu o keleke aw yere. Nga nawe na folo bla arnye, nawe na folo bla passionye. O de bena ni kungo sugu ni ndegu sugu abe soro o de fe jenatika kono adama de be fen fen ke je kono o fen iba kanu de folo iba nyanyini ka nyedon ka soro akanu bi diskuna ka soro ki i do afena no kera ibe valeur do fen kele na kwa nga ni do na fen fen na folo kama na folo soro la ibe nyina fen valeur ko na folo ma soro ibe nyina fen valeur ko fen fen iba ke je kono arte métier ari passion di Balontan, anu dongli da abe passion di. Oh, passion me kanu, discours de la. Iba valeur don. Iba don, iba objectif ye mi, ibe soro ka do ala. Ni valeur bla, yere bolo la fena ma wero be valeur do ala. Mais ay Afrique bela je franfina beta aka la je valeur be franfina dongli dala bela kateme Mali dongli dala ka. Ibe kes dongli dala Mali kono, Malien bebe don ki ga dongli la, dien bebe ka dongli la même Mali kono. Nga niye dongli da dabla domina o koro de ko fen soro bana o don gelea damenena o don c'est-à-dire ite gelea don artiste cadre kono de fo ni arbla domina o don de Mali kono ni arbla arbi blade ni arbla ni microbla domina Mali on bi bla ni microbla domina Mali on me nyina iko muna et pourtant ministre de la culture do be ambolo mais artiste mena mi fo awi Naw yere mabbe naw maski ka kuma fo awa yoro do de soro yoro mi nya aw ngo fo yoro ni dogu me aw kan aw beta exprimer yoro mina ni conflit be aw yere dama no nyoje fo yoro do de ka soro ski ka fo be ke yoro mina no ye buroyi o ya aw de me yoro do yi nga ni benti aw ni nyoje atebe mais exemple kelindi aw ma artiste be chi ni artiste mi botoy ka be dénonciation ke c'est que degumbo o fe mo do de kan o don sinon nabe mo kan mo mi nano testira kelen kan ou na benta no tigiche abake comme fien machi ay exemple da derkeb kan derkeb tununa derkeb maninere ne te artiste ne be se ka fo ne influenceur di mais se ka fo ni influenceur de sinon ne te activiste nete foyer nete artiste comment on appelle activiste nete journaliste ne influenceur di mais autrement mais c'est qu'à faire ne blogueur vidéoman malien ba wele ko vidéoman ne o drone derkeb nete derkeb fede parce que ane ñoo sur conflit de la ama jane aya ke chugumina ne bora ñe manière ñuma foyer au café aya empiré au kama ne ya bla nya déposer kerefe anete barakelinke anete domaine kelen kono mais aw minum bey ne aw ni derke be domaine kelen kono kabi atara kalo joli aw ye munke ce n'est pas seulement bon mes vidéos que ouais mes publications que hey derke butuna il faut que nous revienne en vite fait possible au te soutien où o edron ne fendo ke mo nye koro o kayi nye daga bondala o te soutien où ebe fikiga artiste de me ebe fiki somoro ne somoro tununa itite sige les sociaux ka fo karta uya enlevé karta uya kidnappé o ta soro ibe do yoro do de be ni be do yi kata dénonciation ke yoro do de be ni be ta do yi ka pression la o lukan o le wuli ki somoro nyini ka dima mais ni ko yoro ko fole no kera Facebook sans faire de yari ka mo tunne o yotote
derkeb tunna kalo joli aw ye artiste joli de ye artiste duma ye ka boga concert gratuit ke ka mo sensibiliser ko ni concert ye anga artiste do tunna derkeb ni anga concert gratuit ye ay malien dembe wole ay na nga ñoo sensibiliser wuli ka joka ke derkeb ka ñini aka ya ka segi mali artiste ma ka sega so mo ma aw ye joye ka ke mo shi aw ye artiste juma de ko le avocata aw ye artiste juma de ko le procédure de tagama derkeb ñini ni ko la ko plan do bu bolo atei oh bi derkeb de tunu non chini ere bisika tunu parce que artiste e chugumna derkeb yere kunya ite ayala a sera a kinapeli sera ma dugumina ire de la ka se dugula wa dondo la ibe se dugula aya fo kele solidarité te mali artiste nu ñogonche wa mali artiste ni be fe ka faden chama soro ila e ka micro tamani ga dongili da mali la mani ni be fe ka don ki bo ka cha kon ni kono bolite de donc micro ta ga dongili da mali kono hal ni tese dongili da la e ga micro tamani wor lay be faden chama soro mali kono ni e igara dongili da mali kono i faden be chani jamana do population billahi do bi juya uti don do c'est-à-dire do yere bi i kele ka soro i uti kele ku yera don quoi ni be fe ka don ku i faden ga cha e ka do art e ka micro ta mali kono kebe dongili da mani mais John lebena aw bunya katana aw yere kan jama min be artiste ko ate almami ko jama min be artiste ko ate ministre ko ali présidentiel ni élection présidentielle sera artiste aw de be wole kata mo sensibiliser ni donguni be aw de be ta dongli da ni kono be aw de be ta dongli da mais pourquoi ali sa aw bunya lente aw kama question aux questions de poser aw yere kan quoi artiste ni artiste dongli da la kelente comédien bala acteur bala aw bela jalembe na cinéma aw minu be cinéma kono aw be art ne kame art dema aw be de kodo iba so artiste do be bia kuma kan be se fo dien dana mais do kodo be ate wuli ka da do ala abadani muna ata da do ala je comprends pas ne ma fo flite do besoro flite se ga besoro artiste domaine kono mais ne fili artiste do soro artiste ñogo le kan la sigi ka fili irala ka soro jamana yere ma wole folo sariya ma wole jamana do ma interpeller artiste damaw minu nga koroni ale minu be art donga timale kan minu be art maîtriser katimaka olu débat wole kan la sigi ka bla sirak yani mo wara ka wole karafe kube kuma fe mais pourquoi yorote artiste bolo yoro mi ni ubese ka nyogo ladie yorote artiste bolo yoro mi ubese ka sigi ka ben kuma fo yoro na yorote artiste bolo ni degum bu kan ko ma tuka degum fo yoro mina pourquoi alors que vous êtes mieux écouté ou écoutez le nom mala ka teme fem bekan mali c'est-à-dire mali yera damate de ni ya dafe jamana belal jalil laje a bela jalil be sapotire mali artiste wi sabla nuko dongli da mali c'est-à-dire ambe nama 5 premiers kono meilleur 5 premiers ame yo kono donc li da kono culture valoriser là ame 5 premiers kono mais ne ko culture nguy ko dode bay no culture be obligé au kan mais aya laje mbok ne be ka kuma awde ma tene intéressé atene nyesra law ne be se kan da boala mbe se ka wuye ka utui mais men ndi aw ma ko dusu tadi aw ko siga ko kuma kono te billahi abe ka ko nyakumu kanya kelengele ne du deni a faiza minena kunu kabi ala ne da neni faiza nta c'est-à-dire na boraga nyere ka sigi ka faiza ka dongli yere la membe kale aw yeli ngatunga kan o kera ni malake moraga dongli mi jouer ni malake ni dongli minda ne ka faiza yere ka dongli la meni o ni dongli no sono kabi ala inda nta donta a jele na fine no nta don mais bela jele mba don deni aminena galo c'est-à-dire amina n'importe quoi dans les deux quoi n'importe quoi avec vous n'importe quoi. Mais mounye bi ni aye faiza interpeller la bi moune la a interpeller la bi kunu le temena les artistes minou yere valeur bola artistes minou nga mo sensibiliser olu minena kata sans aucune raison oni koni biga foro yiri tigeli damine ko ka damine shila no kera yiri to be sira balondana bonyale noni awye wajulu kelaw olu be stle kam mo fanu banani olu te wole fama fe me aw artiste wu de be wole dongo do kata udatugu e bala sara fanga la bala wara nana fanga la ni njugu ni te faso nyamade masa turu manga ngasa mati afo artiste o manga bonyati aw ni bonya gane me mo bi bonya to de yira maula e de kanga yira itafo arama do kaye bonya ibi bonya to de yira manisho na me aw yira taw yira bonya to do parce que aw taw yira bonya aw yira taw yira bonya question be yandi
mais n'aw ma ɲɔgɔn minɛ a duma na wallahi a bɛ ɲɔgɔn minɛ a goma la parce que n'u y'aw bɛɛ minɛ k'aw datugu kuma min na aw bɛ wuli k'aw tɛgɛ don ɲɔgɔn tɛgɛ. Regarde Oumou Sangaré ambassadrice Oumou Sangaré lajɛ diɲɛ jamana juma de bɛ ni Oumou Sangaré tɛ lamɛn a ye jamana kelen fɔ ɲɛna dɔrɔn maliyɛn de don dɔnkilidala Salifou Keita diɲɛ jamana juma de bɛ yen ni Mali drapeau a ma ta k'a kɔrɔta sanfɛ diɲɛ jamana ni ko Mali yɛrɛ ka Mali ni ko Mali yɛrɛ artiste bɛ Mali présenter cogo min na diɲɛ fɛn foyi tɛ yen Mali kɔnɔ foyi tɛ maliyɛnw bolo min bɛ se ka Mali représenter ten ballon fara hali ni kɛra porno tournée la de i tɛ se diɲɛ jamana kelen a ye dɔ fɔ ni Oumou Sangaré ma Mali drapeau ta yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ Salifou y'a ta ye ni Salifou m'a ta ye Tata Bambo y'a ta ye ni Tata Bambo m'a ta ye Kanja y'a ta ye ni Kanja m'a ta Makoyate y'a ta ni Makoyate numéro 1 m'a ta D y'a ta n'olu yɛrɛ si tɛ an ka taa an ka nouvelle génération na ce n'est pas parce que karisa ka di n ye karisa man di n ye an bɛ bi min na bi ka ta 2010 la ka na bila bi la diɲɛ jamana min bɛ yen ko Safi Jabate ma taa ni Mali drapeau ye i b'a sɔrɔ Sidiki taara gulo ye ni Sidiki ma taa n'a ye Iba Wane taara n'a ye ni Iba Wane yɛrɛ tɛ Bigini Wemaranba dɔw taara n'a ye mais pourquoi u bonyalen tɛ pourquoi droit t'u bolo pourquoi kumayɔrɔ t'u bolo pourquoi dɛmɛbaga t'u la a y'a lajɛ Adama Namakɔrɔ Fɔnba musokɔrɔba ye dɔnkili da kabi aw ma wolo an kaba ma wolo an bɛ Adama Namakɔrɔ Fɔnba lamɛn kabi aw ma wolo an bɛ Molobali Keyita lamɛn Molobali Tarawele Askia Modibo a y'u lajɛ a ye ɲininkali kɛ a ye ɲininkali k'u sigi ɲɔgɔnw na dɔrɔn a ye ɲininkali k'u bɛ dugu minnu na ko hali u ka vidéo condition de vie ye jumɛn de ye bi wallahi n'u y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna aw sigilen bɛ kasi n'u y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna aw sigilen bɛ kasi et pourtant u dun bɛ dɔnkili c'est-à-dire mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ maliyɛn tɛ yen i kɛra diaspora la i kɛra Mali kɔnɔ k'i ma ninnu dɔw ka dɔnkili lamɛn i tɛ se k'a fɔ ne Sigo ye k'e tɛ Adama Namakɔrɔ Fɔnba dɔn e ma deli ka Namakɔrɔ Fɔnba lamɛn n'i y'a fɔ sanpɛrɛ b'i kun ci i tɛ se k'a fɔ ne k'e ma Askia Modibo ka dɔnkili lamɛn i tɛ se k'o fɔ hali n'u y'i sara ni bi hali n'u y'i sara sanu ni jama la i tɛ se k'a fɔ ɲɛngoya bɛ se ka kɔgɔ i fari la mais i tɛ se k'a fɔ Molobali Tarawele balani fɔlɔ ye Neba Solo aw maliyɛn si tɛ se k'a fɔ k'ale tɛ ninnu dɔn maliyɛn bɛɛ b'u dɔn même n'u ma kɛ interplanétaire ye mais o kɛra artistes nationaux ye mais bonya kisɛ kelen t'u kan tanga kisɛ kelen sutura kelen a t'u kan bonya ni bonya banna maninfin kan o t'i ka diɲɛlatigɛ bannen yan a ma mɛn Adama Namakɔrɔ Fɔnba an y'a sɔrɔ nɛgɛso de kan a bɛ ka pédale ka bɔ Jo kana Bamako k'a bɛna delili kɛ ka malo sɔrɔ ka taa ka denbaya balo jɔ ni Bamako un artiste un grand artiste comme ça comme Adama Namakɔrɔ Fɔnba qui a toujours chanté pour la jeunesse malienne pour le Mali pour la culture malienne k'o bɛ nɛgɛso pédale ka bɔ Jo fo Bamako aw n'aw Ala ni kira cɛ anw bɛ taa nin fɔ diɲɛ jamana jumɛn de kan k'olu k'an ka artistes bonya min an bɛ taa fɔ jamana jumɛn na k'a y'an ka artistes bonya ko nin artiste ba in bɛ Mali la an bɛ taa fɔ jɔn ye Johnny a ye mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ ɲinɛ Adama Namakɔrɔ Fɔnba san joli dɔnkili da ka maliyɛn den bɛɛ ɲɛnajɛ ka concert ni fɛnw bɛɛ kɛ bi ko bɛ nɛgɛso pédale ka bɔ jamana wɛrɛ la ko ministre tɛ Mali kɔnɔ min sera ko Adama Namakɔrɔ Fɔnba wele k'a fɔ ko a cɛkɔrɔba don dɔ la Mali culture kuma wolo ni minɛ i ka nin k'i da ye mais n tɛ fɛ i ka nɛgɛso boli bilen mɔgɔ si ma sɔrɔ Mali kɔnɔ min b'o kɛ f'an ka wuli ka dɛmɛ de ɲini Mamala ka ɲa ma Mamala qui ne travaille pas pour l'État malien qui n'est qu'un simple citoyen généreux Mamala de bɛ taa ɲa o ma artiste kɔrɔw artiste kɔrɔ min bɛ bi ko Mamala n ka bɛɛ tɛ se ka fɔ parce que a ko k'an kana ka ɲuman fɔ bari nin bɛ ten roi du jour na min ɲɛ b'a la k'a bɛ kuma caman bɛ fɔ a ma a bɛɛ ni Mahamadu cɛ ni ne bɔra ni dossier dɔw ye roi du jour ka wallahi caman bɛ yafa ɲini a fɛ a bɛ min kɛ dugu ma aw t'a dɔn dɛ mais Ala de b'a dɔn quoi wa u t'i décorer ni ye maliyɛn ye k'a ka artiste a ka comédie art kɔnɔ art yɛrɛ domaine n bɛ art de kɔnɔ dɛ ni n ko artiste dɔnkilidala i b'o la comédien i b'o la catiri b'o la bɛɛ b'o la n bɛ aw bɛɛ de ma balaninfɔla fara dɔnkɛla k'aw bɛɛ maliyɛn ta ka artiste décorer n'a ma sa sinon Makoyate numéro 2 kan a bɛ décoration mérité Makoyate numéro 2 kan ka décorer nka a ye Makoyate wala ka ɲininka ko kabi a bɛ dɔnkilida la Makoyate dɔnkiliw da Mali kɔnɔ bilahi Makoyate ka kasetu ye diɲɛ lamini de diɲɛ tulo bilen minnu tɛ bamanankan mɛn bilahi olu tun bɛ Makoyate ka dɔnkili san k'a lamɛn mais a y'a ɲininka ko kabi Ala y'a da Mali ye galama dessin k'a d'a ma Mali galama seremi galama in Mali ma deli k'a ta ka di Makoyate numéro 1 den ma aw ni Ala ni kira cɛ nin bɛ se ka courage don jɔn de la han tubabu minnu aw bɛ k'olu nɛni dɛ k'olu u ye kafiriw yɛrɛ u t'u ka culture dɔn mais n ko olu b'u ka artistes décorer mais Mali la ni
ni be fe ka décorer fitter ka ke ministre do e walma i ka wuli ka do ka ministre be ka bureau goshi kelengele ala ma beda o kama bete gerbuye be ka horonya ta permettre ko ke ne ma fo minu ba ka lu horon ko lu yede mais be ka horonya ta permettre ka do beka o tese ka kyo ka fo iti dabalo soro fika do bureau kono makwate numéro 2 ay ngalike kabi ala ya dam mali magalamande abena da shude ma ashua makwate ka fimani anaka fimani nye album mo ali makwate ka dongili kele na dana o ma wallahi ni je jamano do ma ivaron flene o Aisha kone décoration jole Aisha kone malien Aisha kone ka dongili beka malien artiste de ka dongili ta ka siga ka da mais o be ka décorer mais minu yere ya da an yere bara olu c'est-à-dire olu yere te compter olu sara o balo la machita don ameta ni fomi ambe ka jije jamana juma mo wele ka artiste bonya ka sara yere tanga artiste bonya ne ta don ni malien be feka ou ka makote numéro 1 numéro 2 numéro 1D ou fla be don ay ngalike numéro 1 re au moins je décorer la chien kele mais ay numéro 2 ninga aka dongili mina ba foko ko sa jamani mina ko suma kibe dogo iwolo bawla ko isete ko sudo jama bi ko kaburu sena wole ka dia makwate ko o dongili jie be ya lame shino wa fara finga be mais ay na ko dongili na ko hali mali ko mali brig almeti dama kaka gaji menen almeti halu ma dama comme décoration almeti aw nyana ko dongo da ma sigi ga kuma ko ka aw nyaw jugu dia aw ba ga nya de fe mais aw tese ka nya de tanke na ma wu bolo do nyokon bolo aw ka fade nya jala mbo aw ni nyokonje aka jago ya kele mbo ni nyokonje ini mo mi te bo dugu kele na mu bito ki fade kenen tununa derke bu tunnen flene kalo juli awe mali anga service de renseignement jumande ka ali publication donc walma kap sindo yira dron ka fo ku be ka enquête ke cheni nyini kama aw ya yemi kwalu be ka enquête do mene cheni ka nyini ga yi aw ya yi sumala si tunna ya malien be mawulia manifestation make video manu ma Facebook sans fela ke tasuma yi fo sumala ka nyini ni journaliste ma yoro beke manga sumala ka bo hal na unda rodo anguni ya réclamer mais artiste kabi derga busara il safurlay ala kani sa chejina kaba tununa ayu ni akuye munkira Facebook de sans fela donner do beta photo blade et mon frère je suis de cœur avec toi et amène nous derga vivant tout moria billahi hal tout tikeleno awla quoi billahi tallahi now aw bora ka concert ke djien bebe aw lame now kuma na aw be lame mais pourquoi ninde gumba imbe aw tese ganya soro ni ay faiza minena wallahi ayira artiste be ga mine kata kaso la fin flate de ayira artiste nyana de suno artiste te fenge mali kono bi ni wajulu kala utake de artiste be fenge wajulu kala ba ke bi abeni mbache wajulu kala ba fo wajulu keneka bi blende blame wajulu kala te minke mais artiste wa de be wole kawe nene ke me wajulu kala utaka juguni au tay o lute wole awaro muna parce que oh dulu datu yam fe datu ikuma kame kana yanko ikuma kame kana awaro muna dina nyamago ube tanu ye sogoma ube segunu ye wula fe muna parce que aw olu yu yere bonya de olu bonya chogo de yira maula umu yere bonya de uyu bonya chogo de yira maula c'est ni magara dina nyamago kele na dina nyamago bebe wuli ka foko ninde hera jamana made ala ka dina la se baka wode minena bebe wuli ka yoro beke mangai mais pourquoi ne artiste kele minena o fana bete wuli artiste kele fo gaspi minena sirigi jabate minena les fous tara ajiwan minena aw ye artiste juma ye prison centrale dala aw ye artiste juma maison d'arrêt dala aw ye artiste juma tribunal dala ka foko kala ala ale be boko ka kuma alors que umana dine may wolele an domina
wa bien nyamoko be comme tribunal dala wa bien nyamoko be doma fusani do e be ali diko atara keneka ama foko ale imam diko ko mali be ba le la mais muna le beta may nyogona ni no fe ko kata aka droit réclamer ou be wala kata mais ibe artiste saba mena ku datu ko so artiste kelende bo ou be bo Facebook le savez nembara baya e karsa menena vraiment que la justice soit clémence quelle clémence atike mo ko le fara ko deni yaka dongli da ko ukay kuma do fo kaya bubarajira mais akuma na TikTok samfela la mais nenu beke TikTok ko be saka ke dongli kono ko beke TikTok ko be saka ke dongli kono mais aw yere de taw yere bonya ko wallahi pa aw ma bonya to yere mo wala aw ma yere bonya suna jamam be aw ko be saka ke dinenya mo ko tugodi na fara ko concert be ni ye concert organisé ni ba wana concert organisé 26 mars la jama mi beta ini samperte ni may watray wajulu kena sige o jama beta ni sola wajulu sige o jama beta jama me iba wanu ko abesika ke sola ni may ngo chogodi jama be gaspi ko abesika ke sola ni may ngo chogodi jama be talbi ko abesika ke sola ni may ngo chogodi mais pourquoi ni may tara may meta so ma abesika wula fe e manata ete sigi ayo yere nyininga la seule solution c'est la solidarité. Aye ou tege di nyogoma. Aye fadenya jala bla. Atetana we yoroshi. Fadenya jala tetana we yoroshi. Abetana ni fadenya jala metani mo yorola asunya mesama sura abe au-delà de sommet. Wani fadenya jala metani artiste yorola sama sura asunya mebe mali artiste benye parce que ale ko mali artiste be ale fade. Ale be ale fade mali arkono. Na la je abes donc follow aye jagwa beji fo créer galontika la mo dala deni mana dongli da na ye aga dongli bla YouTube quoi 3 jours il était sur 200,000 100,000 personnes ya la je na la je ni ça fait 10 jours asna me dongli kura bo si ja ko ku sampa aya clip bla 10 jours bila ala ma 20,000 vues sur follow 20,000 aye ka page chaîne aka chaîne YouTube ka fadenya jana mi tani mo yemi o niyo fadenya nga desele na nanisi way afara de ko ngana kuma fo afara ki kana kuma fo me yan bi ogmana mo minu ye ladi bi olu ya do bi de ko fadenya be ni mo goche san joli santan ko kele me sena olu kuma fo bi to dese ka we fuar de nya kan ni desera wonu desera de wudu dugo wonu ngono fadenya tetani mache yoroshi na kumetani mo yoro la bi wallahi sama surasyon me kera fe mais bi aldo me beta sanu de singa kata concert ke sanu ne uka concert la je yele kumene fra quoi cheni mintara ko kata 6 millions de asunya mema naube abeni ko sad artiste mangui ka akanu la je ko ni walla no akoro kana foyi o cheni mintara ko abeni kurane che wallahi billahi mijan sendidu wartara kadama kabe ala cheni dama de ga dorome kele yele maga ga dorome fla asu sangare ga bla koron dorodu na asu sangare tale fana te dumuni ke fana ko kale si ngata ka boyan ko me nga sujet nyana mana me mi fawyi aya usigi abe ka unyana ya ne ta artiste nsomo ko kabe ala an ne da dongil dala ne ma dongil dala ya ngaso mo ma bo ngaso mi mikrota an ngaso kuma kele mi me wone re shigoi sono ni magara be ni ma kabe ala da ni maga dongil dala mi ni maga dongil dala aw ni maga chatiri bolay ni maga aw ni maga rakay ko ni jamu ni maga ko comedian do ko ni jamu ni maga ko art dongil dala do kuma ta kasa araperma ni maga araperte ya dongil dala te micro te ni maga ka obulu donc ne bi se ka fungo je m'en fous mais au moins amana gela choko mbalma o be minu ya artiste ko tel que sa fille tel que bingini olu be artiste udi mais artiste o me kele fo nyene ben kuma sera de fian mi ma kulon to te kulon lantuy wallahi na mo tege di nyoma aw be nak sadra aw be nak fen jamana ngono ji fen me yela wala nyinde fen mi ndakono parce que déjà ebe mine ka ti black asola o kera e ma tache ou bi tachete de quoi congrès bi ni minu njoba sadra ulu be moke ila e reba do be arkono fade lo de bila olu fade o mini la go shinu odi it is donc là il se julangolo bor la de kasula tu vois il do menayi il mode menayi donc il faut tant que akwa bene betana wo yoro jan nga jago ya fade nya jala inte tana wo yoroshi billahi kam ko ki fade re mata yoroshi
ima nu bena ni dongil dala kura wa mo yere malo man dogo ka dongil dala kura nimbo artiste kura surtout a rappel kura mo shi malo man dogo kubo ngolu na tolu bena ne de bese au be fali au be kono e ka dongil folo e nana ko be fali ko teseke de besi olu de jen fembe surala e dun yere ma hale ma damene folo e de be yala de page en page ko e de bini sigisa ko e de bese ko to tese ya usigi mais deni minena mi kuma mi ma bene ma jien kono ko mali islamia dugu ne ko ngome obeyro juma kiri qur'an te kiri tige malaw donc ama sigi jusqu'à la preuve de contraire ne qur'an e kiri tige domina pour l'homme tala na seberanga passeport ka wa nga carte d'identité ka domina ko bienvenue dans la république islamique du Mali y a pas de problème c'est la même condition générale à respecter mais tant que au maké falo ay amé laïcité de kono wa mbansa oké ouais parce que islamé droit ba bolo ka hijabudo droit ba bolo ka aga burumusi barabaden no ka baya sera duguma o ya ka droit di mais droit be on fana bolo ka bo bara blakenema parce que ne chrétien we net dina la droit be molo ka ntake ibi take net yampêcher nto ngantake si t'es trop miji ngo tellement que ado jamana ko la fo na ko moto taxi ko ka dabla balla ngo mais ça va pas non ko silama la muso te sigi wali joko fe mais ne islamé yani muso ka tasigi wali joko fe te mobilise ngadama est-ce que kele ko e ne ko ke islamé ne ko ne te islamé ne muso droit be molo muso ka yele hali barmani ko fe mais et se ka ne et se ka ordre de nga foye la et se ka ne ka famille marachoko iran nga dema marachoko irana et se ka ne ka dema marachoko irana chokodi ni aide ma konta de bika kasaku silama kota y a pas de problème silama kota we silama ota deke mais minun te silama we dun est-ce que wajibi ya no kan ama wajibi ya oluka kono te église ka koroni misiri ya faranfina de ayo fo ango fango bala wa boli soka koroni misiri ya faranfina mali yara la koni boli soka koroni misiri mais benika libanais ke choko de natro misiri chara ni bolution de ko comme silama jamana de kono e silama de to de biti era sur YouTube ka foka ta jula ngolo video laje ko baka na sigi ko décortiquer e be na ala ko fo jonde ka free ibe ka fo city minga afare ko bora qur'ane de kono ayo sigi ne sugo ne tara o ko palmer na to de Paris la fait club là ma date sera parce que ma wela kula mais nala sona date bora ni nya date nta do date bora wena mabo ngwala kuma fora nyene ngunu la ni date fora nyene ka sarana anga mi fo mo fo nga maintenant on mi fo artiste ay bene na o mabbe adamandi awlade fa de nyente tani mayi roshi mashi may mali artiste be kira gorje gene a be pratiquement presque na bora klingile nuna a bebe ka ke gorje gene fo iteni fantanyate fanda may ko may parce que ni kira artiste bi ere ko dongo do fega finungura bo do tara Ali George Saki do tara trafiquer kata sebo ko dar hein ko ke dongil ninkele artiste dongil ninkele ndake te yele moto taxi ko fe telemani ke te yele telemani ko fe taxi ward nte jula on ne make gini etina ke sunguru bay ni mo shige ko bi boja ko no sabla do rebe dongil yere da dongil yere banendo olula quoi parce que dongil ninda a benende bela be dabalo te se ka bo mi korola comme travail facile de kadi malien kono te dongil da e passion di avec kalam fana hein avec kalam di mais na utara usigi dongil ninkele ke te yele telimani ko fe dongil ninkele te sodun dongil ninkele te ye juga fere yorola dongil ninkele wula da logoni ke to yimimble dongil ninkele Côte d'Ivoire ni Mali kete du carré qu'on ko fo avion y a pas de problème na jibije o koni obini somo ko mai men woni ba fiye yera banchin nu mai umsangara nu na alfa le wotro kono kata sijo kono tata bamo jonda ya fo o ko safi jabati adamina avion kono kaya adamina ranjoro verde kono ngolo ya adamina halifa le wotro kuma do kono
kuma do yɛrɛ la durni i b'a dɔn durni tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 15 kan dɛ olu kun t'ali durni sɔrɔ 15 yɛrɛ kun tɛ suru bolo ka durni ta e dangaden k'e tɛ yɛlɛ moto e tile jara moto taxi ni bɛ yen k'e tɛ yɛlɛ moto telimani kɔfɛ telimani man teli ni taxi ye k'e tɛ yɛlɛ o kɔfɛ ko parce que k'e ye star ye dɔnkili kelen dali bɛ se ka maa kɛ star ye k'i ban i yɛrɛ la i diyaɲɛ ko bɛɛ la ko e ye star de ye han ayi ne b'a caman de don artiste kuranin caman n'a fɔra k'u bɛ taa kɛnɛ dɔw ka wali samara singa wali chaîne singa fɛn min se t'i ye ko fo diyagoya e ka ye o ye cogo la hadamadenya la o tɛ bɛn i bɛ k'i yɛrɛ ma jugu ye e de bɛ diyagoya sanuba don na e de bɛ diyagoya ko fo e ka don taxi kɔnɔ i fa ni dangaden i fa hali o ka sini daraka sɔngɔ t'a bolo i bɛ min don taxi la i t'o tɔnin di fa ma k'o kɛ daraka ye i ka telimani ta o dɔrɔmɛ 25 i ka t'i ka ci la i tɛ star ye o si tɛ kɛ star ye adama namakɔrɔ fɔnba kɛra star ye a y'a si kɛ dɔnkilida la mais bi a filɛ ne ça va pas hali waati min na an ye dɛmɛ ɲini mamala fɛ mamala ye 2 di an y'a d'a ma ka machine san ka d'a ma a ka baara kɛ a binna a taara fayiti la parce que denbaya ka ca muso 2 den caman a tɛ se o ye dɔnkili da o maliyɛn bɛɛ y'o dɔn diɲɛ bɛɛ y'o dɔn o kɛra star ye mais bi hali n'a fɔra ko ka charbon feere n'a y'a sɔrɔ a b'a kɛ e ta dɔnkilinin kelen dɔrɔn e k'i ban k'e tɛ taa woso sanyɔrɔ la bilen fo e ka dɔ de ci fo gardien ko e mana bɔ dugu kɔnɔ fo sécurité de ka yala e ko e m'a dɔn k'e y'anw faga dɔnkili kelen e ko sécurité ka yala e nɔ ne ye album bɔ san min na c'est que an bɛ taa garde nationale bila aw ka da la dɔnkilinin kelen a y'u lajɛ n ko n'u u bɛ appareil yɔrɔw la i bɛ c'est à dire sécurité min b'u kɔ hali o jama yɛrɛ olu ka fanu yɛrɛ t'o bɔ e yɛrɛ dɔnnen n'a bɔra i ka sécurité la mɔgɔ t'i dɔn e dɔnkilinin kelen dɔrɔn de dan e ko k'e tɛ wulada woso k'e tɛ taa o san ko fo dɔ de hali i kɔrɔmuso min bɛ sa fo i kɔrɔmuso de ka bɔ ko k'e sutura k'e tɛ fɛ jama ka t'e jɔlen sɔrɔ yen k'e tɛ juga fɛ bilen e tɛ taa juga sanyɔrɔ juga ka di e n'i ma juga dun kɔngɔ b'i bo ja i kɔnɔ juga ka di e k'e tɛ taa juga sanyɔrɔ la sɔ ka di e artiste yɛrɛ ni sɔ yɛrɛ ma ɲi artiste yɛrɛ ma parce que n'i ye e bɛ micro de ta e bɛ pɛrɛn ne kɛra sɔ dunna ye n'i pɛrɛnna i da mana pɛrɛn i bobara bɛ pɛrɛn o ma ɲi artiste yɛrɛ la k'an k'o sɔ bɔ a la k'e tɛ yɛlɛ moto telimani kɔfɛ e tɛ yɛlɛ telimani kɔfɛ Range Rover tigiw b'u ka Range Rover jɔ so kɔnɔ ka yɛlɛ telimani kɔfɛ e star kuranin e ma Sidiki Jabate telimani kɔfɛ dɛ o ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la e ma Iba Wane telimani kɔfɛ e ma gaspiller telimani kɔfɛ i sigi e tɛ yɛlɛ telimani kɔfɛ stariya donna e kunkolo la kojugu dɛ n'a kɛra ma da min a bɛ bɛn mɔgɔw b'a la olu bɛ duguma san 10 olu ma sanfɛla sɔrɔ hali sini olu dun bɛ se dɔnkilida la e yɛrɛ b'a dɔn u bɛ se ka tɛmɛ i kan e tile kelen artiste kɛ ne tɛ telimani ta an ye artiste olu fana bɛ tila k'u bɔ gosi ko artiste pakoti bɛ tɛmɛ kan to kɔrɔ dunna ko artiste pakoti général ne t'a ok général Siko sa belebele n bɛ bi ta tigɛ tan an bɛ ɲɔgɔn bolo